Sar obo Rabini Ratna Sukaina, Baba Paine bersama Finance Lagi, Bukani Presiden Waktu yang Oparawa kaisa biasa gaya kaham kota ke songjaka kajaka ke aparatino kema gana gene je palano ti kaisa ribang mane patna kajaka enggak bo belake Karena beri yang boleh senghan hai. je songtane na hambai do ta special hambai do sine ora phaisu wajak sine Notani Vice President Borong Menang Sukendu Debruma, Daya Farnai, tino daga Angkone Budu Lakshmi, Surabala, Sabita, Ramnath Chaudhary Para, je masa ribang lekya Budu Lakshmi, message reka Surabala, osawo Sabita, ken osubidi Ramnath Chaudhary Para, salakya ate kaisang ke param chairago jate gabang mas student ba sikla sili rok exam mane chai je kobling Budu Lakshmi, Surabala, Sabita. mukto khaimanai abona ekdom khorokchabona exam mane chai ajat amchairago make ba khaiman abotibo sing oroga sing message ka omai bagine sing odungnawo belaka hambairo sini bolgona portal bogan judan debruma tai borongona MSC debruma MSC college debruma tai joto lukurang noro joto banyo yaw yak milui je program ka Kakani মিলি যত না টংলে খাকে সহযোগিতা খেলে খাকে ইয়াব একদমই একদম আং বখাও বিশ্বাস পারাম চেয়ে খরচ চাপানো ফেকজে মানে চালাই টংলাক তাই লেখাপড়া দিকে রকম বরং বড় সোলাইয়ে বন তেমাসা লেখাপড়া কাই কাইসা লাইফ সাকসেসংকা কাইনো Kisah korban bangun nak kali. কাহাম পরিবেশ নাই কাহাম নাইথক Negara yang হামবাই Sar tini obo bojaga obo panda ribang mani panda sonso jaka. Hambai Pekwa Jala Tei Mohanpur bisi Gathalai lekha Osamatai kaimani bising tei orane je local tabuk sini Boromonang Pradesh Boromonang Juton tai bangma orane je leader Borone saitu Mumbai ora je o amsai jotta borok nomor jotta mansak বস্ত্র দান খাই থাকে রিবাগ অবনি বাগে আং অসামতাই কাইমানি বিসিংতে আং অবন বড় রকম কয়জন মুচুঙ যে বড় বসে ওয়ান চুং কাহাম ওয়ান চুং যে সামখাঙে থাংতানি বা বড় রকম অম হাইকে যে চুগিয়া বড় রকম রানানি থাংতানি কেবল অসাকাयै 10 হাতা নাংথों आं अकक्स सानो कारण असाकायै 10 नां हांकाबो गलाय किसाया तामनि बागे हांके असाकायनि थाखा असानि बागे तंथका चाथका फेबनि 10 थायै नों देरा करं हांकाबो गलाय जाया खायनाय आबनि बागे आं कयनामो जों माने जे